Okay, page 16, page 16 di dalam buku teks anda. Okay, so we are continuing our study on composite functions. Okay, yesterday we have learned, so I just want to recap. Saya mau ulang kaji balik sedikit. So yesterday I have covered that in any function, okay, for example, this function 3x plus 2, it's very important for us to know that this and this, okay, are known as the objects. Okay, dua-dua ini adalah dipanggil sebagai objek. So apa-apa yang ada di dalam objek sebelah kiri mesti objek yang sama di sebelah kanan. Lepas tu kamu permudahkan. Okay, after that you simplify that. Now, the other thing that I also pointed out is that ini semua dan ini semua, okay, the whole thing, okay, di mana objek itu berada adalah dipanggil sebagai the image. Okay, so the object can change. Objek itu mungkin berubah, tetapi the image akan ikut perubahan objek tersebut. So if I change the object, for example, okay, if I change the object to, I'm going to use green color, 2x. Now my object is 2x. Okay, so what is going to happen, what is going to happen here is I'm going to get 3 plus 2 itu kekal, okay? Tetapi sekarang saya punya objek sudah berubah, bahkan dia akan jadi 2x juga macam ni. Okay, then lepas itu kamu permudahkan. Okay, so this will be 6x plus 2. So this is the very first thing yang saya ajar dengan kamu. Okay, how to find the image of any object. Kalau saya tukar objek, saya akan dapat image tersebut. Okay, then yesterday I spoke about composite function. Macam mana kalau itu objek itu adalah sebenarnya satu function lagi. Okay, I'm going to use the same function, fx equals to 3x plus 2, and let's say for example gx equals to x squared. Okay, so ada dua jenis composite function yang saya boleh buat lah, sama ada f gx atau gfx. Okay, di mana gx di sini adalah sekarang kita punya objek. Saya boleh letak satu lagi kurungan supaya saya nampak bahawa gx itu adalah objek. Atau di sebelah kanan, this is the object. Okay, so kalau begitu, okay, so I can put f, what is my gx? My gx will be x squared. Okay, now my object is x squared. Saya kasih masuk dulu the function di dalam. Lepas itu, saya masukkan objek itu ke dalam fx. So I will get 3, and then what is my object now? My object is x squared. Okay, yang lain semua kekal plus 2. Okay, perhatikan 3 and 2 semua tidak berubah. Okay, so I can say that f gx adalah 3x kuasa 2 tambah 2. Okay, this is something that we learned yesterday. I hope that you have started doing exercises on this. Dan saya harap dia akan membantu kamu untuk lebih memahami lah. Okay, take it slow. Okay, jangan bimbang kalau kamu first time, second time kan kau masih macam terpinga kan. It's okay. Okay, take it slow and keep doing it. Okay, lambat-lambat kan kamu akan biasa juga ini. Okay, same thing that we're doing with this one. So this will be G. I'm going to put the object as fx. Okay, saya masukkan fx dahulu. So I will get G, and what is my fx? My fx is 3x plus 2. So this is my object. Okay, this is my object. Remember, this is the object. Objeknya harus berubah mengikut zaman. Mengikut inilah. Okay, so sekarang kalau objek saya adalah 3x kuasa 2, 3x tambah 2, so my function will be 3x plus 2, the whole thing will be squared. Ikut yang ini. Okay, so I can say that gfx adalah sama dengan 3x plus 2 squared. Saya boleh kembangkan lah, ini boleh jadi 9x kuasa 2 tambah 12x tambah 4 lah. Also can lah, either way also can.
Okay, you can leave it like this, you can leave it like this, pun tiada masalah. Okay, so today's problem, today's problem, and I hope that you guys are listening very closely, because this is a little bit, also a little bit complicated lah. Today's problem is, what if let's say saya bagi kamu composite function sedia. Okay, take a look at example 10. So you have the function of fx equals to x minus 2. Okay, now in the first situation, okay, saya bagi kamu f gx equals to 8x minus 7. Okay, so this situation is what we call what? Ini adalah, okay, you're given two things. Kamu diberi the composite function, okay, and you are given the image. Ini image kan di luar? Di luar ini adalah image. Remember, the whole thing is the image. Okay, you are given the image. So you are supposed to find the object. Dalam case ini, as I said, the image is fx. The object is gx. Dia suruh kamu mencari fungsi gx. Okay. So how do we solve this now? Okay, so this one. Okay, so this is situation 1. Situation 1 is, I give you the composite function, sudah kena composite sedia. Lepas itu saya bagi kamu image, okay, yang di luar ini, the f, I give you the f, yang berada di luar. Saya suruh kamu cari yang object ini. Okay, ini yang saya mau cari. So how do you do this? Okay, this one, the strategy to answer this. Okay, the strategy to answer this is substitute and compare. Oh, sorry, not substitute and compare. Substitute and sorry, saya silap. Not substitute and compare. It's substitute and express. Okay, the object. Okay, so apa maksud saya substitute? Okay, so kita tahu f gx, f, okay, and now this one is gx. Okay, kalau dalam benda ini kan, as I said before, x is the object. So this is the object. So now, if I change the object, bukan lagi x, tetapi gx. Okay, so apa yang akan terjadi? Ini akan memberikan saya gx tolak 2. Okay, just to remind you, fx is x minus 2. So kalau saya ubah the object, instead of x, saya letak gx, okay, saya akan dapat gx minus 2. Okay, and then saya teruskan, ini memang sama dengan 8x tolak 7 lah. Okay, so after you have substituted, okay, then you express. Kalau saya mau cari gx kan, ini saya pindah pergi sebelah saja. So gx equals to 8x minus 7 plus 2, which will be gx equals to 8x minus 5. Okay, selesai. So di sebelah kanan, okay, di sebelah kanan sini kita tidak kacau. Kita hanya kacau yang sebelah kiri sahaja. Kita masukkan objek ke dalam image yang asal. Okay, we put in gx into the function of fx. Okay, dan lepas itu tinggal kita pindahkan saja. Okay, I want you to try this question just to see if you can practice doing this now. Okay, try this question now. So this is example 2. Okay, so I give you f gx equals to 2x squared minus 5x. And I give you fx
equals to x plus 3. Find gx. Okay. Can you try that on your own first? Cuba dulu, sekejap. Okay, just give it a try. Don't worry if you can't get it. Okay, we'll do this together. But I want you to give it a try first. Cuba cari. No. Sorry, I'm not sure if you... Yeah. Okay, tapi kamu rujuklah ada jawapan. Jawapan ini, this example kan, ada di dalam buku teks lah, muka surat 16. So kamu rujuk itu, baru soalan A lah kan. Okay, so try this question on your own. Okay, I give you 5 minutes and after that we will discuss together. Okay, boleh kah? Ada orang mau beritahu saya? Anybody want to try and answer? 2x squared minus 5x plus 3 menurut si Fikri. Almost correct. 7x minus 3 bilang Alia. Okay. All good answers, but belum ada yang betul. 8x minus 10. Wow. And 1 plus got 33 different kinds of answers. Gitu kah? Two x squared minus 8. Okay. I think I can understand why you all will say that. 2x squared minus 5x minus 3. Okay. Interesting. Alright. So, thanks for your answers, everyone. I think it's a good try. Let's give it a go. So, kita start dari FGX. Okay. FGX. Okay, and then sebelah kanan kita kekalkan sebelah kanan. Okay, minus 5x. Ini kita kekalkan. Okay, then apa yang kita buat? Kita masukkan objek ini, gx, okay, ke dalam objek yang baru ini, di sini. Okay, so kita akan dapat gx tambah 3 equals to 2x squared minus 5x. Kan? Dan lepas tu apa yang kamu buat? Tinggal kamu pindah saja. So you get gx equals to 2x squared minus 5x. Ini bila kau pindah sebelah, tambah akan jadi tolak. Okay, selesai. Itu saja sebenarnya lah. Okay, not that difficult lah. Okay, let's do one more. Okay, let's do one more. This one is nothing new. Ini bukan benda baru. Okay, kamu semua pernah nampak. So I'm going to give you f gx equals to modulus 2x minus 7. And fx is 3x plus 1. Okay, the question is still the same. Find gx. Okay, give it a try. Saya bagi kamu 5 minit lagi. 6x minus 20. I like your honesty, Atika. I don't know. Terus berjujur kan. Yeah, it's okay. It's okay to say I don't know now. 2x minus 8 over 6. Okay. Oh, very interesting answer. 2x plus 8 over 3. Okay. 6x minus 20. Okay. All right. Let's give it a go. So, we do the same thing as we've done. Okay, we identify the object first. So, this is the object, this is the object. Itu yang kita mesti ubah, kan? And this is the object. Kan? Semua adalah F. F adalah kita punya kepala. So, we have to follow the kepala. Okay, so everything else is the object. So, kita masukkanlah. Okay, F. And then our object is now GX. Okay, ini objek kita sudah. Okay, then sebelah kanan kita jangan ubah. 2x minus 7. Okay, dan lepas itu kita ganti sebelah kiri dengan ayat yang kedua. Okay, which will be 3x plus 1. So dia akan jadi 3 3gx okay, plus 1 equals to modulus 2x minus 7. Okay?
Then what do? Kita pindahkan satu ke sebelah. Okay, so 3gx, okay, equals to 2x minus 7 modulus minus 1. Okay, so this is the thing yang mungkin lain sikit lah. Kalau dia melibatkan modulus, okay, kita tidak sama sekali kita tidak boleh menyelesaikan ini. Ini tidak boleh sentuh. Kita tidak boleh letak tolak 7, tolak 1, maksudnya tolak 8. So some of you saya nampakkan kamu bagi saya jawapan tolak 8. Okay, which I understand. Okay, so itu sebabnya saya mau bincang contoh ini. Kalau ada modulus kan, kita kasih biar je, jangan kacau. Okay, so the last step is kita pindah itu 3. So we will get gx equals to modulus 2x minus 7 minus 1 semuanya per 3. Okay, ini jawapan akhir kita. Ya, memang di luar jangkaan lah bahkan. Because like, oh okay, saya fikir modulus kamu boleh buat macam biasa. No, modulus is a very special thing. Dia adalah penghalang. Okay, selagi benda di dalam tidak settle, kamu tidak boleh buka modulus dan dia tidak boleh berinteraksi dengan nombor-nombor lain di luar. Okay? Alright? So, okay, kita belajar dari kesilapan. Okay, so ini adalah contoh soalan yang pertama. Okay, contoh soalan yang pertama, I give you the composite function and I give you the image, which is f, yang di luar. Saya suruh kamu cari yang di dalam. Okay, which is the object. Now, in the second situation, okay, the second situation yang kita mau pelajari is situation number 2. Okay, I'm given the same thing. Okay, saya bagi kamu composite function. Okay, tapi this time I give you the object. Okay, find the image. Okay, seperti contoh di dalam muka surat 16. Okay, look at the contoh. The contoh is g(f(x) equals to x squared plus 3x minus 5. Okay, kalau kita tengok yang ini, okay, fx sekarang adalah kita punya objek. Okay, dan kita tahu apa fx sudah diberitahu lah kan, fx adalah sama dengan x minus 2. So saya sudah memberi kamu objek, kamu kena cari dia punya image. Okay, ini yang kamu mau cari. Okay, yang di dalam saya bagi kamu, yang di luar yang kamu kena cari. So, okay, ini dia punya strategi untuk ini lain sedikit. Okay, so pay attention very closely. Okay, so ini sangat, ini kalau tadi tu kan dia kira sangat senang lah. Okay, situation number 2 is a little bit difficult. Okay, so listen very closely. So the strategy is this. Okay, we do the same thing like we would do. Okay, kita masukkan objek ke dalam sebelah kiri. Okay, so step number 1, insert the object. Okay, so apa yang saya akan dapat adalah G, apa fx? Fx adalah x minus 2. Okay, so I'm going to write this as G fx beginilah. Okay, sama dengan x squared plus 3x minus 5. So the first step is, saya masukkan fx, okay, ke dalam equation tersebut. So I will get G, fx saya adalah x minus 2. Ini lain sudah, ini lain sangat ini, okay. X squared plus 3x minus 5. Okay, be very careful sorry, tolong berhati-hati, okay. Lepas ini, bukan kamu pindahkan itu x minus 2, bukan, okay. So the second step, okay, second step is, okay, express the object. Okay, in x equals to begini. Okay, kita kena ubah itu objek supaya dia menjadi x sama dengan. So how do we do that? Okay, how do we do that now? Ini adalah step yang sangat penting. Okay, look at the red color words. Kita cakap let
u equals to x minus 2. Okay, this is a magic step lah. Okay, take it slow. Okay, take it slow. I'm introducing something new. Kita let u equals to x minus 2. Saya mau x equals to blah blah blah. Okay, so what do? I pindah the 2 to this side. I will get u plus 2 equals to x. Atau x equals to u plus 2. Okay, now once I get that, step number 3, ya banyak step ini ya. Okay, step number 3, okay, substitute all the x, okay, inside. So setiap satu x di sini, dan di sini, kita kena gantikan dengan ayat baru ini. Okay, so this will give me g u minus 2, sorry, is it minus 2? U plus 2. U plus 2 minus 2. Kan? You see here? X is u plus 2 bahkan. So x is u plus 2 bahkan. So kalau saya gantikan masuk u plus 2 ke dalam sini, saya akan dapat u plus 2 minus 2. Okay, equals to, you know what, I'm going to write the whole thing again. So balik-balik saya kena pindah sini sana kan. X squared plus 3x plus 5. So g x minus 2 is x squared plus 3x minus 5. Okay, so setiap satu x kita mau ganti dengan u plus 2. So u plus 2 squared plus 3 times u plus 2 minus 5. Okay. So u plus 2 minus 2 kita akan dapat gu. Okay, dan ini sebenarnya kita punya ultimate goal lah. Kita mau satu huruf saja. Okay. And then sebelah kanan, this will be u squared plus 4u plus 4. Okay, plus 3u plus 6 minus 5. Okay, so step dari sini sampai sini kan, itu sebabnya at the early of this year, in January, I gave you the diagnostic test. Okay, sebab ini benda ni, mesti kamu tahu sudah ini. Saya tidak boleh tunggu kamu tu, macam mana ini. Okay, so please guys, make sure that the diagnostic test you can do already. Okay, because I cannot keep waiting for you to catch up. Nah, kamu kena catch up sendiri. Okay, so let's simplify. Gu equals to u squared. 4u plus 3u is 7u. 4 plus 6 minus 5 is plus 5. Okay, now, ingat apa yang saya cakap tadi? Benda yang ada di dalam sini mesti tulis balik di sini dan di sini. So, our ultimate goal is to find gx. Kan saya mau cari apa itu gx. So, kalau gu adalah u squared plus 7u plus 5, gx, kalau saya tukar u menjadi x, semua u akan bertukar menjadi x. Okay, so this will be x squared plus 7x plus 5. Done. Habis. Okay, so this second situation is a little bit tougher lah, sebab dia punya step adalah agak banyak. First, you got to insert the object, and then lepas itu you have to create a new letter. Kenapa saya pilih huruf U sedangkan buku teks pilih huruf Y? Doesn't matter. I can put any other letter kecuali X lah. Jangan juga kamu pandai-pandai guna X lah kan. So you use any letter. Tapi whatever letter you use, kamu pindahkan supaya last-last kamu dapat X sama dengan saja. Itu saja saya mau. Then after that, all the X kamu substitute. Kasih masuk the U inside. And ubah until you get one letter. And then you just change it back to X. Sebab kita berpegang kepada prinsip, apa-apa yang dalam kurungan adalah objek. Dan dia mesti ditulis balik inside the image on the other side. Okay, so itu adalah kita punya prinsip pegangan. Okay. Is this a question or raise hand? Okay, Liana. Teacher. Okay. Yes.
Ni pasal about page 60, sorry, 14. Okay. Yang homework yang sebagi tu. For questions 2A, dia suruh cari G square tu kan? And then, macam mana tu? Saya buat G square. Oh, G sama GX kan? Maksud dia? bukan. Okay. So strange that you're asking me this question now, sedangkan saya sedang mengajar benda lain. But okay. Okay, so G squared ini adalah yesterday punya contoh. G squared adalah sebenarnya GX. So kamu masukkan, correct, Sarah has gotten it right. So you put in the GX, then you put in the GX in the GX. Yeah. So dia functions inception, funcception. Wow, gitu. Okay, put the function, in the same function. So dia bukan correct. Sarah has gotten it right. I think G and then you bracket the GX, exactly what I'm writing over here lah. I know, tapi yang masalahnya, dia punya soalan ni, cuba ajar yang 3 apa tu? Dalam soalan ni A kan, dia cakap GX ini 3 minus X. 3 minus X. Okay, Yeah. okay. Okay. Sorry everyone, kita detour sekejap sebab ada soalan ni tiba-tiba kena tanya. Okay, GX equals to 3 minus X. Okay, so kalau GX, okay, kita cari dulu So this one is G 3 minus X. Kan? Alah, I should have changed color. Sorry This one, this one, this one. So maksudnya ini harus masuk sini bahkan. Jadi you akan dapat 3 minus 3 minus X. Begini. So your final answer will be 3 minus 3 plus X. So your answer is X. Tu je. Okay, I see. Okay? Yeah. So ada yang saya nampak tadi ada square lagi kan? No. Okay, be very careful lah. Okay, yeah, I know this is a bit tough. Dia bukan kasih masuk GX, lepas tu kau kasih darab No, dia bukan begitu. Okay, function is not about kasih darab dua function tau. It's kasih masuk function dalam function. Okay, you put in a function in a bigger function. Memang dia mengambil masa ni untuk kita get used to this. Okay, yeah, so don't worry, okay, keep trying, and no, once you get used to it kan, you'll be okay punya. Okay, don't worry keep trying. Okay, so anyway, back to the question just now So, I want you to try. Sorry, sir. It's okay. I want you to try an example question from this. Okay, take a look at the example 10 now. Use the example 10 to help you to answer this. Okay, but I will show you the question. The question is, let's say, so example 2b. So f(gx) equals to 2x minus 4. And I give you gx. Saya bagi kamu object this time. 1 over 2x plus 3. Okay, so the question is find fx. Cari yang di luar. Okay, so we follow the steps that we saw just now. You insert the object first, then you express the object in x sama dengan, tapi kau kena perkenalkan satu huruf baru. Lepas itu, kamu substitute semua x dengan huruf baru tersebut. Okay, and then you simplify. Okay, give this a try, please. I give you maybe about 6 minutes lah. Okay, try to answer this in 6 minutes. Just give it a try. Okay, just give it a try. So, ada orang ada jawapan lain? Tiada? Okay, let's see whether Liana or Yesabila's answer is true. So, the first step is kita masukkan the half x minus 3 into here. Okay, so we will get f, okay, then this will be half x plus 3
Okay, dan kita samakan dengan 2x tolak 4. Okay, so that's step number 1. No worries, okay? Don't worry saya if you don't know. Okay, we'll do it together. So then after that, kita ambil yang warna hijau. Okay, kita ambil yang warna hijau dan kita cakap let U equals to warna hijau. And then last kita kena pindah supaya saya dapat X sama dengan barang itu yang saya mau. Okay, so saya pindahkan 3 ke sebelah dulu. Saya akan dapat U minus 3 equals to half X. Dan lepas itu 2 saya pindah pergi atas. Kalau sini 2 di bawah, saya akan darab 2. So it will be 2U minus 6 equals to X. 1 darab X is X lah. Okay, so ini yang saya mau. X sama dengan 2U minus 6. So saya masukkan ke dalam semua X di sini. Okay, I'm going to rewrite this. Saya tulis tadi F 1 over 2x plus 3 equals to 2x minus 4. Dan saya dapat x equals to 2u minus 6. Ini kan yang saya dapat tadi, x equals to 2u minus 6. So saya masukkan x di sini dan x di sini. So f 1 over 2, 2u minus 6 plus 3 equals to 2u minus 6 minus 4. Okay, semua X saya ganti dengan itu 2U minus 6. Okay. Dan selesaikan di dalam kurungan ini, saya akan dapat F. Okay. Setengah darab 2 will be U. Setengah darab negatif 6 will be minus 3 plus 3. Equals to, ini saya darab masuk, 4U. Ini negatif 12 tolak 4. Okay. So, minus 3 plus 3 will be 0. So, tinggal FU. Wow, FU. Okay, equals to 4U minus 16. Jadi oleh sebab U sudah U, so Fx equals to 4x minus 16. Ini jawapan akhir kita. Okay. So sebenarnya, I think saya rasa masalah dengan soalan-soalan jenis begini kan, sebenarnya bukan kerana dia susah. It is just that kita belum biasa dengan dia punya step. Itu step itu yang sebenarnya yang bikin kita, okay, yang macam apa ini? Kenapa macam ini? So the thing is this lah, okay. Kalau kita mau biasakan diri dengan step tersebut, kita kena banyak buat latihan. We have no choice in this matter. Okay, kita mesti banyak buat latihan. Kita boleh katakan, okay, saya mahir sudah di benda. Okay, so jangan salahkan diri kalau kamu tidak dapat memahami ini for the first time. Okay, dia memang benda yang baru. This chapter kan memang ada banyak benda yang baru, macam seolah-olah kamu baru terjun dari kayangan dan sampai ke bumi. Terus kenapa macam orang bumi? Wow, peliknya orang bumi ni kan bukan macam orang kayangan. Itulah itu. Okay, kita mesti biasakan diri dengan soalan-soalan jenis begini. Okay,